Ano ang tawag hini otro? Tuldok. Ano nga rin? Tuldok. Adi? Anong tawag hini? Cow? Hit. Adi? Pakiana. Adi? Bat. Ano nga rin? Abat. Adi? Turudlok. Adi hiya? Kapinit. Sige. So, kuan anay, pagkita maupay ha. Yan ha, magkukuan ka mo. Hanan eraser. Mag-uusa-usa ka mo pag drawing. Adi kapti. Drawing niya ko tuldok. Sige, tuldok. Tuldok ha, adi. Ay, paggamit eraser nga. Guma. Tuldok. Very good. Sunod, sapit ito. Himuay ko drawing nga kauhit. Ato man o, adi man. Number 2. Kauhit. Dakua. Anay, dakua ang tuldok. Dakua ang kauhit. Sige, dakua la. Dakua pa. Sige, sapit ito. Pag drawing kauhit. So, dito. Bagis la. Kauhit. Very good. Number 3. Drawing niya ko simbuluhan, markahan, pakiana. Upaya. Paiwura. Upaya, paiwara pa. Himuang nga burod. Pabulura pa. Buluri. Buluri? Kuhan. Sugad dito. Adi, sugad. Sige, buluri ha, buluri. Ay, pihing man ito, pihing. Palubuha. Sige. Burod. Sige pa. Ayan, sige. Ayaw, pagtadunga. Pahiwi angad to. Ipakadto pa rin na. Ayan, tas butang tuldok. Amo ito ang pakiana. Ikatulo. Drawing yakuhan abat. Bagis tas nga diha ubos. Diri, bagis anay tapos tuldok. Bagis tapos tuldok ada ubos. Oh, amo na. Sunod. Drawing yakuhin turudlok. Duha nga arong nagsasapit. Arong. Duha nga arong. Ubos. Amo na, very good. Tapos sunod, drawing yakuhin kapinit. Kauhitawala, kauhithatuo. Duduha. Kauhitawala, tapos sapitihin kauhithatuo. Yan, very good. Sige yan ha, paparaon ko. Very good ha. Clarence naman, Clarence.